Ushuhuda gani yenye taacha tunakuamini? Ushuhuda gani yenye taacha tunakupatia confiance? Unajua kuna watu anakuambia miaka ya parkour ya wokovu, lakini madefete ndio za mingi za kuanguka. Visomo ndio vya mingi vyenye alishazunguluka, na kwenye amezunguluka wakati yengine ni madega. Amepotosha wengine wenye walikuwa muimani ya mzuri, anaenda na watosayo. Kuna watu walikuwa muimani nzuri, lakini wamepatia masikio wenye hawana msimamo ya mzuri, wenye hawana declaration za mzuri. Kuko ba master wengine ni bakaramusi mu priere baba. Anaweza enda kuingiza mu misingi ya priere yenye haiko ya mzuri, na imani ilikuwa na ikala bie bana kuderute. Unaiwa declaration zetu wakati mwingine ziko mzuri, lakini wenye banatutemwanye mu orientation mu lugha nyingine, kuna ligne de conduite yenye banaweza kutupatia. Mungoe za nguvu za Roho zitakuja juu yenu, mutakuwa washuhuda wangu.